hunguka bake kuzika pale banashendea hakuzagira irungu ngo nuko bahungutse ugasigara utakuwa na shauku asiabo wihangane. Sasa vumilia, isani zituchika saha iketuacha ubuze umutima wawe kuremererwa ukataze roho yako. Ni Yohana ibice 3 Yohana sura 3 murongo wa mbere mstari wa kwanza aravuze ngo hari umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati mwigisha tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana kuko ari nta ubasha gukora ibimenyetso uje ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa kuze yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Amen. Uyu Nikodemu yari umwigisha w'Abayuda. Nikodemu alikuwa mwalimu wa Wayuda. Nduzi abantu bavuye kuzimu n'abantu bavuye ku Mana. Nikodemu alikuwa anajua watu wametoka kuzimu tena walitoka kwa Mungu. Nikodemu yari azi abantu bavugisha ukuri n'abantu bari kubesha. Nikodemu alikuwa anajua watu wanasemesha kweli na weko wanadanganya. None agiye imbere ya Yesu ati sasa akafika mbele ya Yesu bonzi bavuye ku Mana. Watu wenyewe wanajua walitoka kwa Mungu nawe waravuye ku Mana. Na wewe nasikia walitoka kwa Mungu. Ukibyo ukora kwa sababu ya alikora keretse hakuna mtu anaweza yafanya isipokuwa mwenyewe alitoka mbinguni. None muri iyi minsi yabaye ikibazo. Sasa mahali wakati kuna shida abantu bavuye kuvuka bwa kabiri batu washa katala kuzaliwa abantu babwiwe kuvuka bwa kabiri batu biko naambiwa kuzaliwa mara ya pili ariko ukabona babyawe n'amazi lakini unaona wanazaliwa na maji ariko bakananirwa kubyarwa no lakini wanakataa kuzaliwa wanashindwa kuzaliwa na roho. Yongera ugenzure ongeza uchunguzi ufite tandukaniro ki n'abapagani uko na kitu gani chenye kinakushindisha wapagani icyatuma wowe n'umupagani muhagararana bakakurondora ati uri umukristo ni yenye kinaweza tuma wewe na mpagani wakati mnasimama pamoja wanakuchagua eti wewe uko mkristo ni kitu gani? Tute kugendera muri pressure gusa tusiendelee kupressure tu ahubwo tugende turi no kwigenzura lakini tutembee tukiwa tunashichunguza uko igihe cy'urubanza kiregereje juu wakati ya hukumu inasogelea byanditswe ngo agakiza karatwegereye maandiko eti wokovu inatusogelea kuruta igihe twizere kushinda wakati tulipoaminia. Ubuzima bwacu bwo dufite maisha yetu tuko nayo we kubugira ubw'agaciro usifanye maana nubwo waba ufite imodoka hata uko na gari nubwo waba ufite piki hata utakuwa uko na moto nubwo waba uri umukene udafite icyo utunze hata utakuwa uko maskini na hauna kitu nacho ibyo we kubibara vile usihesabie ahubwo bara lakini hesabia hanyuma y'ubu buzima hari urubanza. Mbona nyuma ya hii maisha kuna hukumu? Uru rubanza nzaruhagarara monde hii hukumu ndasimama hae kandi gutsinda mu rubanza tena ase kushinda hukumu ntabwo bisabye ngo ube warahinze muhogo nyinshi hayombe ase uko ulilimaka muhogo ya mingi ntabwo bisabye ngo ube waracuruje cyane hayombe ase ulikuwa ulishaka ntabwo bisabye ngo uburi umuntu ukomeye uzwi ku gasozi sio kusema ase ulikuwa mtu wa nguvu mwenyewe unajulikana kumwona ahubwo ni ukwemera gusa lakini ni kukubali tu iby'Imana ikubwiye yenye Mungu anakuambia kandi ukongeraho ukabyumvira tena unaongeza unabitii uko niko kuzakushoboza ile ndio itakuwezesha gutsinda urubanza kushinda hukumu igihe cyo rugiye gutangira wakati yenye hukumu itafika. None genzura sasa chunguza ibyanditswe ngo maandiko eti niba umwuka w'Imana utari muri weho kama roho ya Mungu haiko ndani yako we kubesha auko mwesabu ya kwenda mbinguni usidanganye ndagurumu mubare wa kuja mwijuru. Kama roho wa Mungu ni umwuka w'Imana haiko muongozi wa nafsi yako nda yobora umutima wawe usijidanganye
usishidanganye ndugu, wewe kuibesha mwana dada, usishidanganye dada, wewe kuibesha mshikaji yote ambayo utayafanya kujifurahisha pekee, unaburi kuishi kutenda sio matendo ambayo itakusaidia ibizagufasha kwenda mbinguni, kuja mwijuru. Nikibyanditswe bitubwiye, je vile maandiko yanatuambia, n'umwuka w'Imana utari muri wewe, ukiona roho ya Mungu haiko ndani yako, usamenye kutaruwima, ujue kama hauko wa Mungu. Nano ku murongo w'ikenda, niko hapa kwa mstari wa 9. Ku murongo w'ikenda niko hapo. Mstari wa 9 ndio vile kunasema mu Baroma, ndani ya Waroma haravuze ngo, kunasema ariko mwebwe ndi muri abakamere, lakini ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba murimo. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba aruwe. Lakini mtu yote asiye wa Kristo si mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu haiko ndani yako, ni umwuka w'Imana tari muri wewe, hauko mu Kristo. Ndakuri mu Kristo. Akwegera no ku murongo wa 10 haravuze ngo, niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba muzima kubwo gukiranuka. Iri jambo linakomeye nguko kubyumva ntabwo ryoroshe. Hii neno iko nguvu, sio kuisikia sio rahisi. Niba umwuka w'Imana uba muri mwe, kama roho ya Mungu mwenyewe iko ndani yenu, nubwo umubiri urupfuye, hata roho mwili ikufe, uzi gupfa umubiri umwuka ugasigara. Unajua kukufa mwili roho inabakia. Nuguhora wiyima, ni kukua byakunezeza, vyenye vingekufurahisha. Wari uri kumva wasambana, ulikuwa nasikia unazishara, ariko ryari rikagushiriramo, lakini ile unaweza kuishia ndani bikorera ngo udahemukire Imana. Juu ulikatala bifanya juu sipemukie Mungu. Aho umubiri uburukuwica, pale mwili unakuwa unaiua. Elia nubwo ari umucuruzi, Elia hata kama ni mucuruzi, nubwo warumuhaye imitwaro 2 yari wo kukugaruriza 5, akaba aribagiwe akakugarurira umutwaro. Hata ulikuwa umempa mitwaro 2 na wakukurudishia 5,000 na sawa na kurudishia mtwaro. Ibyo 5 kabigarura kubwo kwibabaza. Ile 5,000 nairudisha je kujirumiza. Kubwo kwibabaza, je kujirumiza. 5 ko yarabingarurije. Ile 5,000 mbona alikuwa amenirudishia. Sini alikuwa ndio mukoze mu mufuka. Basi nje nimemgusa mposhi. Izona nzijani, hizi mezi jibebe. Kubwo kwibabaza, kujirumiza. Bigatuma ubwira Elia. Ninatuma unaambia Elia. Jani by'umutwaro n'igice ugomba kungarurira 5. Bilikuwa vitu vya mtwaro maana nusu ungerudishia 5,000. Kumbe uri kugira ngo umwuka ube muzima, kumbe uko napenda roho yako iko ya muzima, ariko wicumubiri, lakini uwe mwili. Amen. Nicyo gitumye cyaye natuma nutagira umwuka w'Imana, kama uko na roho wa Mungu, uzahora ukorera muri riziki, utabakia na unatumikia tu riziki, maisha riziki ibintu by'ubusa, utakuwa unatumikia tu bure. Wewe gukorera ku bintu riziki ibintu by'ubusa, utabakia uko unatumikia tu utakuwa unatumikia vitu vya bure, msaada tu. Kigore ni kule wakiyifashaho nawe kandi wabona nyo kirangije. Mwanamke ndiko na mimi anashirika mata kwa mbao, ndio na mimi namgusa. Uyu namurangiza, ndio na mumaliza. Ugahora muri riziki, unabakia mu ya bure, ariko n'ubundi ndamuka w'Imana ufite. Sio hauna roho ya Mungu, utumutinya guhemukira Imana. Yeye itatuma unaogopa kupemukia Mungu. Wanywa kuri mogo y'umuntu, sawa unapita ku mogo ya mtu, si mogo kwa Elia. Si mogo ya Elia. Kandi kuri rogo kuja gutera. Acha nijongoleko ya kwenda kwingi. Uri kugira ngo uzamenyekane ko wibya uko bagufashe. Unawaza ngo utajulikana kisuma iba na jori kubana. Iyo ni roho y'ubujura. Ile ni roho ya mwizi. Kandi warariye muhogo yo wibye, tena ulilalia muhogo yo liba. Kandi unari kuzirukiruka mugiye ku matera. Neno uko nazunguruka munenda ku makusanyiko. Niba vuga ko bajura, sama tasema kwa mwizi.
ngo bambie bagire uri umupagani, uko mpagani, ntabwo ufite umwuka, hauna roho umushinjacyaha yenye iko na kuhukumu. Bien. Reka twongere tugaruke hano. Acha tuongoza turudia. Ariko mwebwe ntimuraba kamere, lakini nyie hamuko ba soma ku murongo w'icyenda ariho nawe soma 19. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamu ufuati mwili